যেখানে যেখানে আমাদের জনজাতি ভাইরা যারা সাংবাদিকতা করছে ওদের উপর আক্রমণ হবে, আমরা সেখানে সেখানে যাব। আমরা অতীত যা বলেছে সেটা একদম শান্তনুর ঘটনা। আমরা আজকে এসছি, আমি প্রথম দিন বলেছিলাম যেখানে আক্রমণ হয়েছে সেখানে আমরা যাব। এই জায়গাতে আক্রমণ হয়েছে, আমরা এখানে এসছি এবং আমি তাদেরকে গেলাম পরিষ্কার কথা একটা বাইক নিয়ে এখানে লোকাল কেউ আছে? আগরতলা থেকে এখানে উঠে আইতে লাগলো। আমরা কাগজ কলম বাদ দিয়ে আমরা রাস্তা দিয়ে বইতে লাগলো। আপনার মানে এটার সম্পূর্ণ ইয়ে পাইবেন। আমরা যদি শুনেন, আমরা যদি দেখি 24 জনের মধ্যে অ্যারেস্ট করছেন না, এরপরে কিন্তু আমরা ডিজিপির কাছে যাবো। তখন কিন্তু এবার আমরা বিরুদ্ধে কমপ্লেন করব যে আমরা জানেন আমরা লোকের যোগ সাদস্য আছে দেখে আমরা অ্যারেস্ট করতেছেন না। দিনের বেলা মারছে, আমরা জানেন না পুলিশ আসতো এখানে, এটা কইলে হইব, এটা কইলে আমরা বিশ্বাস করবো, এটি আমরা কইলে বিশ্বাস করতাম। এটা একটা কথা, অ্যারেস্ট করতে কয়দিন সময় লাগে? আমরা কার ডোর অ্যারেস্ট করতেছেন আমি তো বুঝি, কে প্রেশার দিতেছে? এরা মাইরেই তো লইলে হইলে হে আজগা বয়ান দিছে, হে আজগা হেরে মারছে, অ্যারেস্ট হয়েছে। আবার কথা কোন চেষ্টা করতেছি, মানে সাংবাদিকরা মেরেলে আসলো, আমরা কোন আচ্ছা 4 দিন পরে কোন চেষ্টা করতেছি, এটা কি সিস্টেম আমি তো বুঝলাম না। যেমনি ভাল লাগে আমরা করবেন। কতদিন দেখেন, আপনারা তো মানে সবই বুঝেন, আমরাও চেষ্টা করতেছি। আমরা ডেফিনেটলি ইমিডিয়েটলি কিছু একটা স্টেপ নিই। ইমিডিয়েট বলতে কদিন আমরা কোন যে কদিনের ভিতরে আমরা করুন, নাইলে আমরা ডিজিটাল সামনে টাইমটা আপনারা রেজাল্ট পাবেন, এত বিশ্বাস রাখেন। আপনারা তো টাইম বাউন্ড আছে না, আপনি 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা আপনি এর আগেই পাইবেন। এটা কয়ে দেন না, একটু কয়ে দিলে আমরা আশ্বাস দেন। আমরা আশ্বাস দিতে আছি তো, আমরা চেষ্টা করতেছি। 1 ঘন্টা ভাই 1 ঘন্টা আমি তো কইলাম, উনি কইলাম তো 24 আমাকে এর আগেই খবর পাইবেন। আমরা একদম স্পষ্টভাবে কইতেছি 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা এই সাংবাদিক অ্যাটাকের ঘটনায় আমরা অ্যারেস্ট করব। কি আশ্বাস দেওয়া হয়েছে? আমরা আশ্বাস এই দেওয়া হয়েছে যে আমরা ইমিডিয়েটলি স্টেপ নেব, যারা যুক্ত আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা। কত সময়ের ভিতরে বা কত দিনের ভিতরে? আমরা যেটা কইলাম যে ইমিডিয়েটলি, মানে যত সম্ভব সুন্দরভাবে সম্ভব হয়। আপনারা কোন 24 ঘন্টা, আমরা এর আগে চেষ্টা করবো যাতে এটার মানে আমরা যাতে একটা বুকস আমরা আনতে পারি যারা কালপিটরা আসলো। এখন পর্যন্ত কি কাউকে শনাক্ত করা গিয়েছে এই বিষয়ে? ওরা এফআইআর এ তো নেম দিছে, তো ওদেরকে আমরা এফআইআর নেম যারা ওদেরকে আমরা ট্রাই করতেছি অ্যারেস্ট করার। এবং এটা আমরা নিশ্চিন্ত জানাইতেছি যে আমরা ডেফিনেটলি অ্যারেস্ট হইব। এটা আমি বড় বাবু আছে, আমরা এটারে মানে একদম 100% দিয়ে দিতেছি যে অ্যারেস্ট হইব। Thank you. Kasul lagi ada lama bolok ke asal lagi nak kami dia. Nanorok jotono saimano lai thangnai robbar thik diporni taimo o jagao maybe BJP party ni kaisa osamotai nogoi rignai bagmani risha bagmani oro जों koktoma mamani je haseni kasam montri okra MP Biplop Kumar Deb participant khaya tongmani o jagao party ni तेगेसा पार्टी क्लेस मानो अब साधारण बेपार फियाबा सांबादिक रकनो कोक्तमा थुमनाय रकनो एटेक खालायमानि अब तो हाइना बननगु एटेक खालायमानिया अब बो सांबादिक बिनियागो लोगो दंगो बिनियागो कैमरा दंगो बो एटेक खालायजाकमानि जरावो साइ दंगो आं रिपोर्टार से आं सांबादिक से हाइपानो बनो एटेक खालायजाका दैट मीन्स अब क्लियर सांबादिक नैनो बनो टार्गेट खालायै बनो एटेक खालायका बनो बाचिरनानि थांगै जे BJP ni khoroksa leader bobo haino oro attack ng khabini bokrok phatika जों koktoma maman logi logi no GB hospital thangi sogika belai khe kha khamani kok ng obosi khoroksa tiprasa koktoma thumnai attack khlainai rok bangladeshi boya attack khlainai rok taiki sa dofaniya
सेम कम्युनिटी बरकनो ताबुक जदि न दफा हामक्राय जाति हामक्राय नि कक साइटं खांखांके नि दफा नि कक तमा थुमनायनो नों तांगि रखा खलिया तांगि नि तिनि बखरक फाटिरि बुखा अबनि सै सिगां थाजिं परमदा साका जिनि जिराय नाम जायो मान्दाय आम जायो शान्तनु भूमिक सुदीप दत्त भूमिक बोथारजाखा तै खरकसे बोथारजाक मांखामो जागाव हेजा माराबो गद नांमानि 4-5 दिन नङै टंगि टंगो ताबुक पर्यन्त आसामी रक एरे सिंगियाखौ बेलाय खानांमानि ओ जागाव नं नायदि क्रिमिनल बो कुनो जाति दफानि ओङै मानिया क्रिमिनल नि आइडेंटिफिकेशन बो कुनो पार्टी नि ओङै मानिया आबो हाय क्रिमिनल बो मथा बो बीजेपी बो सीपीएम बो कांग्रेस बो कुनो दलनि सदस्य ओङै मानिया बिनि आइडेंटिफिकेशन कायसानो बो क्रिमिनल नि मानथाय साजा बो मानान नांनाय पुलिस बनो अरेस्ट खालायनो नांनाय अरेस्ट खालायासाक जों आगतला प्रेस क्लाब खुमलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा जर्नालिस्ट यूनियन त्रिपुरा इलेक्ट्रिक मीडिया सोसाइटी ओ गड नावो जों सिरिं नगो आसुगै टंलाक अबो सिमिया बबि सतो जदि त्रिपुरा राज्योआव थासिं परमदा साका बसकांगो सिनि एडिसि इलेक्शन दङ बसकांगो गोबां मा इलेक्शन दङ आ इलेक्शनाव जों कक्टमा थुमनाय रक त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रक पारा था नांनाय आफुरबो नों एटेक खायनाय आफुरबो नों सानाय सीपीएम नि कक्टमा थुइमांलाक कांग्रेस नि कक्टमा थुइमांलाक मथानि कक्टमा थुइमांलाक आईपीएफटी नि कक्टमा थुइमांलाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक केबोनि पाइजाक जोंखि कक्टमा थुमनाय रक निनि फान बाय चलिबो निनि पार्टी निनि कंट्रोल बाय चलिमानो जों कक्टमा थुमनाय रक केबोनि फान बाय चलिमानिया जों इंडिपेंडेंट जों सागमुसुंगै अरब जों बहगनि बागै सिमाव सामुंनो खाया अनि बागै जों मुजुनारगानि नांनाय बसकांनि सालो जातेयाव बहाय पार्टी मुंताय पार्टीया दै जों हासेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साबाय कक सालायका दिनि फुङनो जिनि हासेनि मन्त्रियावक्रा जीवित हासपाताल थांगै कमलकान्ति त्रिपुरानो नायखा बिनि मोबाइल चेक जाका बसकांगनो मोबाइल बखक जाका लोगो बखक जाका बाइक आदिन सेगिनार जाका तामनि बागैयावबो आवनि बागै जों अगत नानो जों बालायखे सेजामुं याफारो बसकांनि जराबो कुनो कक्टमा थुमनाय बो यूट्यूबर नि फानंथों सोशल मीडिया नि फानंथों पेज खानाय फानंथों कक्टमा थुमनाय नि साकाबो केबो याग्र खांगांगांके बसकांनि जराबो अबो हाकिनो जों प्रतिबाद खायनाय केबोनो जों फियोगै कक सागलाक आसनो सर कायसा सोशल मीडिया नि बिसिं तिरो जों नगै मान खाताबो कायसा प्रेस नि सिनिमुं कायसा प्रेस जेकर खान सुंबोय फायने नेंथन होनाय आमा हायरो काय साइजोंलाय मानि ताबो आमते बम हायसनाय ना थासिं आं साका जुदि टारगेट खलाय केबो अटैक नो खलाय टंखांगांके बिनियागो लोगो दङो प्रेस जैकेट नो सिनि बागै फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हाइया आनि यागो लोगो दङो कैमरा दङो दैट मीन्स ही इज रिपोर्टर ही इज जर्नलिस्ट बिनि आई कार्ड दङो प्रेस जैकेट सिमिनो सिनि आइडेंटिफिकेशन जों प्रेस नि आबैया गोबांमा बरक गोबांमा सोशल मीडिया दै कक सानाय ओंगै मानो बरक कैसा पार्टी नि पॉलिटिकल पार्टी नि आईटी सेल चालक दङो जों मीडिया रकनो अटैक खलाय यासि सुरि बरक कक साइ मानो जोंनो हामिया के फुनुंनानि बागै बरक कक साइ मानो फियाबा आबो हाय आईटी सेल पार्टी नि बरक प्रमोशन खानाय रकनो जों सिनिवै जों अबो बाय जवाब नाय बसकांनि सारो बियां थानाय बरक पावर की परमानेंटली तो तंगनाबा जों कक्टमा थुमनाय रक आं साकबाय थां 15 बोसोर अ प्रोफेशनल तंगै दङ 15 बोसोराव जों गोबांमा पार्टी फाइमानि बासामानि गमाय थांमानि नुखा नरनि पावर बुसक दोन तंनाय हाकिया पावर क्रेजर नक बियां थानाय नरनि नगन तंना नांनाय बिले ओ त्रिपुरा सारबाय तंना नांनाय बिले ओ कामिउन तंना नांनाय बिले आफुरुके आबुनि बागै जों जतन वानसगै एप्रिसिएशन नांनाय जों थानजागन तंना नांनाय तांगै नों बनके बुटक खायनाबा बो त्रिपुरा साबले तांगै खे नों तागिसे पार्टी खलायनै ओ सिगला नके नों बुना नांबा बो त्रिपुरा साबले मंगल न तिनि बुखा बो त्रिपुरा साबले ताइ खरकसानो व्यवसाय खायनै नों बन बुखा रांदैया नै बो त्रिपुरा साबले आबाहिर बाखि चलिनाबा थानजानि मिनिं बो जागा फाइबा जों बन बागै वानसगै जों जत कक्टमा थुमनाय रकबो निनि आनि संगठन हलायाव जों थानजांनानि जरा फाइसक बायका बसकांनि जराव थानजाके आबो हाय बरकनो जों जवाब रनाय हायसै